हाय एवरीवन, कशी आहाय सगळी? बरी हाय न्हू? हांवूय आहा बरें. सो आयची रेसिपी न्हू सगळ्यांची फेवरेट आनी जायते म्हाका रिक्वेस्ट येयलेले फिश आमोटीक करूं. तरी आयज न्हू हांव तुमकां म्हाजी रेसिपी शेअर करता. गोवन रेसिपी नुस्त्याचें आमोटीक. तरी आमी पळोवया आमच्या आमोटीकाक आमकां कितें कितें जाय पळय तें. पयलें न्हू हांव तुमकां दाखयता हांवें म्हाजें नुस्त्याचें आमोटीक केहें केलां तें. आयज न्हू हांव करता नुस्त्याचें आमोटीक. तुमकां दाखयता हांव म्हाजें नुस्त्याचें आमोटीक केहें करता तें. आतां न्हू हांव तुमचे कडेन शेअर करता म्हाजो रेड मसाला. हो न्हू गोवन रेड मसाला. हो मसाला न्हू हांव थोडो न्हू सुबेज वांटता आनी मागीर हांव न्हू तो फ्रिजीन दवरता 8 दीस देखून कांय जायना. 7 days 10 days देखून तो मसाला न्हू बरो उरता फ्रिजीन. तुमी न्हू तो मसालो तुमच्यान न्हू नेक्स्ट टायम परतून तुमी आमोटीक करता जाल्यार ताका घालूंक जाता, नाजाल्यार कितेंय तुमी रेड ग्रेवी करता न्हू गोवनाची हो मसालो तुमच्यान यूज करूंक जाता. तरी आतां दाखयता तुमकां हांव ह्या रेड मसालाक कितें कितें जाय पळय तें आमकां. हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर हळदीचो पिठो, 2 टीस्पून जिरें, 2 टीस्पून लवंगा, 10 काळी मिरयां, 2 टेबलस्पून तिकी हांवें घेयल्या न्हू 24 काश्मीरी चिलीज. ह्योय आमी ह्या मसाल्यान वांटल्या. हांव न्हू पयलो ड्राय मसाला वांटता कित्याक न्हू मागीर न्हू वांटपाक बऱ्याक पडटा, बारीक जाता. 2 इंच आलें आनी क्लोव्स ऑफ गार्लीक घेयल्या हांवें 8. हे मागीर वांटया, पयले ड्राय मसालो वांटया. मसाल्याचो पावडर जाला न्हू. आतां आमी हितून घालया आलें आनी लसूण आनी हितून न्हू उदक घालून आमी वांटया मसालो. रेड मसाला न्हू रेडी जालो. आतां आमी आमचें रेसिपी स्टार्ट करुया. हांवें न्हू आमसाण हांवें ही धाकटुली न्हू स्मॉल टायनी बॉल घेतला न्हू आनी गरम उदकान भिजोक घालून दवरल्या. 1 कांदो, 2 टमाटां आनी ही न्हू हांवें घेतलें धाकटी 4 भिंडीची सोलां. ही आमी कडयेक घालतली. आनीक न्हू म्हाका जाय विनेगर. आतां न्हू आमकां नुस्त्याक जाय 2 टीस्पून सॉल्ट. हांवें न्हू हें घेतलां सी बॅस. हेका न्हू मीठ लावन दवरलां हांवें. तुमी न्हू आमोटीकाक पळय नुस्तें घेता न्हू तें न्हू खंयचेंय तुमच्यान घेवंक जाता. बट घेता जाल्यार न्हू लायक ऑयली फीश घे, लायक मॅक्रल्स, सार्डिन्स, मागीर शेवटायो. ते मातशे ऑयली आसता न्हू, तेजें न्हू आमोटीक सारकें टेस्टी जाता. हांवें सी बास घेयला न्हू. हे सी बास न्हू तेंच खूब ऑयली फीश तें आनी बरें टेस्टी लागता. आमोटीक जाल्यार चड बरें लागता. चल आतां आमी आमची रेसिपी स्टार्ट करुया. सो आतां आमी कांदो कातरुया कडयेक. कांदो रेडी जालो न्हू. आतां टोमॅटोज कातरुया. आमची टोमॅटोजूय न्हू कातरून रेडी जाली. आतां आमी हे गॅसीचेर पॅन दवरला. आमी तितून न्हू घालया 2 टेबलस्पून ऑयल. गरम जाले न्हू आमी ऑनियन्स घालया. इल्लें हें न्हू मीठ घालया. कांदो बेगीन भाजून येतलो. ऑनियन्स न्हू आमचो लायट गोल्डन इन कलर जाय केला. आमी न्हू हितून टोमॅटोज घालया.
आता न्हू गॅस मातसो वगत आमी फूल फ्लेमीचेर दवरया कित्याक टोमॅटो जावन उदक आहा न्हू देखून. टोमॅटोज न्हू सारकी सॉफ्ट जाता. आता आमी न्हू हितून रेड मसाला घालया. ही आमची हा न्हू डिजर्ट स्पून ती हांवें. सो टोटल 5 टेबलस्पून मसाला. आमी न्हू हितून बरो सॉटे करूया मसाला. सॉटे करूया बरो भाजूंक जाय हो मसालो. मसालो भाजल्यार न्हू मागीर तिखसाणी उणी जाता आनी कडी बरी टेस्टी जाता. तरी आमी हो एटलिस्ट फॉर अनदर गुड 1.5 to 2 minutes न्हू हो मसालो आमी फ्राय करूया. मसालो बरो भाजलो न्हू आतां आफ्टर 2 minutes आमी हितून उदक घालया. आनी न्हू आमचाणीचें उदक हांवें काडून दवरलां तें घालया. आतां आमी न्हू हितून आमकां कितलें उदक जाय तें पळोवया आनी घालया. सो हांवें न्हू टोटल 1/2 कप उदक घायलां. आतां थिकनेस पळोवया आमी आमकां कितली जाय पळय ती ग्रेवीक. आमची न्हू करीची थिकनेस पळोवया आमी. तुमकां आनी उदक घालूंक जाय जाल्यार घाल. तें तुमचेर आहा तुमकां कितली पातळ जाय पळय ती कोडी. आमी न्हू ही सोलां घालया आतां. आतां आमी बॉयल येवपाक रावया कित्याक आमकां नुस्तें घालूंक जाय न्हू. आतां न्हू आमी आमचें आतां सद्याक नुस्तें धुवया. कडेक बॉयल येयला न्हू आमी आमचें नुस्तें घालया. आता गॅस न्हू आमी मिडियम फ्लेमीचेर दवरया आनी हें नुस्तें उकडोंक न्हू मातशें 5 मिनीट आहा न्हू तेन्ना आमी विनेगर घालया. 2 टेबलस्पून न्हू विनेगर घायलें हांवें. टेस्ट करून पळयतलें हांव मागीर आनीक जाय जाल्यार मागीर घालतलें हांव. 1/2 टीस्पून न्हू मीठ घालता. 1/2 टीस्पून शुगरूय घालता. हें न्हू ऑप्शनल. तुमकां तर जाय जाल्यार तुमी घालात नाजाल्यार तुमच्यान ही शुगर स्कीप करूंक जाता. आमी टेस्ट करून पळोवया आमचे कडेक मीठ जाय वो आंबट जाय जाल्यार. हांवें करी टेस्ट करून पळयल्या न्हू म्हाका इल्लें हें न्हू तितून मीठ जाय तरी हांव इल्लें हें मीठ घालता तितून 1/4 टीस्पून सुमार. आनी न्हू 1 टेबलस्पून म्हाका विनेगरूय जाय. आतां हालीं 2-3 मिनीट दवरता न्हू हें शिजपाक नुस्तें कित्याक कडेन नुस्तें रोखडें जाता न्हू देखून. आमटीक रेडी जालें न्हू. नुस्तें बा सारकें उकडलां. हांवें टेस्ट करून पळयलां मीठ सगलें सारकें आहा. आतां म्हाजी गॅस ऑफ करता. म्हजें आमटीक न्हू रेडी जालें. आता तुम्ही पळयलां न्हू हांवें म्हजें आमटीक हें केलां तें. तुमी म्हाका कॉमेंट्सान सांगाय तुमकां लायक जाला जाल्यार आनी लायकूय जावंक ना जाल्यारूय सांगोंक जाता. तुमी म्हाका सबस्क्रायब करूंक विसर नाका आनी तो बेल आयकन आहा न्हू तोय क्लिक करूंक विसर नाका कित्याक जायते फावटी कॉमेंट्स येता न्हू आनी हांव रोखडें रिप्लाय करता आनी तुमकां मागीर न्हू ती बेल आयकन तुमी क्लिक केली न्हू म्हणटकूच तुमकां नोटिफिकेशन येतलें हांवें रोखडी अपलोड केलें जाल्यार न्यू रेसिपी. तरी आतां म्हाजो व्हिडिओ हिंगा एंड करता. आतां आमी नेक्स्ट टायम मेळची दुसरी रेसिपी घेवन. थँक्यू तुमकां सगल्यांक फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. सी यू नेक्स्ट टायम.